wandu wambahari emanifia birarika kumerika wailirika wararu na baige mzima emana majua dabo marangalia na eka bati msiri ulo komori utimizio wandu ziwizili o wandu warangalia o Mwenyezi Mungu ajalie watimizio ziwi na ziwi abenge yawe risala tunge paseo emjua jokara balo ndugu abana marangalia haizo simabia ni bali yoka ema bimamilenje ahanza tijo ambakana ya uto wa sekre kabatiza sekre katina bobira ema bimamilenje wamba keda katule na kume inde nani ya basharamba ukana engeli satwa maya mtotale na ba komisiri ni ndoba kumuna ngebulizo bwade muyifa na sita chako ndo zahe bado basali hamezi mwazi wa kwali abenge kanja twandisa shuhudi bije atemkumbi ngafyo utadahoni birudiba o arudi kwa chobiwa wajua kalmoto kwa kufu na Mwenyezi Mungu arambia ukale utostahabidi asubiria basi uomile utomliba basi Mwenyezi Mungu akaanza ndio mkalmo wangu watouliwa ndio jitari ukana tadisa komba panda 2 ans njarati hata Mwenyezi Mungu ajalia kama ngoni mwangu watongeza ekomori ya kombo akwana sobeka mjahunu aina msibiri kama mjahunu karza tu utobeke ngabombo au ngabo inyama au ngama bombo atoba fundeka ndo mbamba kama tadino tudani yeye aina kati ya rongo wao gena vocabulaire nzima la caravane passe c'est des mails somali koli les chiens aboua la caravane passe yole makalima ya isoma ya kitobada awenge sikantani mwambie ni ukana Mwenyezi Mungu leo mliba na resistance maifanya shatila si inma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab wa mawdhuhum demani anakau vaena mnainu jeri wa bedu wa wafuhatu bamono juzi kaja sodiwa shahro kungwa aitashomba bao wandu wakamba mjaba ngoto jambeni baadhi ya mtu kaunomewa mruta ba mahame kasida opia mruta ba wa mambaisiwa wachawa hudia tijibala wanazigume ndoamba harengwandro ngamona wanaza mwekamnisi baisa watu imani harengwandro haswaliza abirendesa shabaka wanazigume enyi mkanda hawa wanazigume wala matwendo mawanoka mkanda ubiwa makawenchi nyi wa mbeni kamili matwendo mawanoka waladu wa mbeni chamru naganaga enda bahanu wewe utata yakadofanya baya sige mtampadano awenge arjodisa manifestation ya hatu hanu arshukuri yao garjibi wao ekanga bamba bahanu chie méchant basi mduke de tidola mreka mtahunu shamdu tahasuma bala mtikaida itambaza basi sima bada tujire kama benzeti yale bani insha Allah haya no rangalio bani yo rangaliano katilanga anje bahuma enda domba uka waongo tufanye kudeti ewo hajaje yapo ewo hajaje ekaye mndu mme nabulie eze maidani nabulie eze place publique ngujoona e place ahi hatolera naye baba hazi wako wala rado wari yaromba wala do walonda wamba na watobu abainga mndu mzima katunga jomu milioni hizo kozi watukufu barjoenda na hadisa manifestation ya hatu yanu riwebedwa Mwenyezi Mungu achalie eze tomaya neze hasi za kwenye wanu watukufu waikayao wenchi kanyida nyina obanu Mwenyezi Mungu achalie eze duwa remfu wa rupepo rezulma ikayao ifanyishiha bonti hatu ngefanyishiha kwa unuro sukwa lelo Mwenyezi Mungu ya risula shedingo osi ya furahishe mioyo ya watu baada ya rambia ukana alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra awenge baada subrasi kabatoka sulashma insha Allah taala yizame boni mazalo wa kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bayatolwa Makkah enda Madina akaona kama nubasi tanga 100 walisampanya Mwenyezi Mungu amnikamia hadi ukana enda bango torejei ila demani yakanga lipashiao hade si urenga sharipo ridwanti ya ukana lenga pasharipo wanti yende upashie innal ladhi farada alayka alqur'ana la radduk wandu watola no watawa na yaribe yahunu bujorireje rumenti ya hatu wakati hiyo watoka unyamiza so wonti pia haina mda bala skada minani bala skauria ila demba sutu ila demba hivi aneke fursheti garijo ujua ukanda ni chasisi garijo ka ujua hafijo rambe ukana Allahu akbar wazungu sawa shangara baba wanu waishia auto paswaze roho Allahu akbar j'appelle pas au jihad monsieur et madame haizo garijo hamba rambe ukana صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده يدنمنا كم يزمغو عليك توفيق رشد مجيشي قال جو سؤالي بانو وبدوا أو قبالا صلاة إلى دوا ندوشي عمال صلاة على النبي بامنواجه عليا حريري من الشيطان وغزيبي هنده متو من نزي صلاة زجوما نزي صلاة زهوفو هاتو قال جو صلي وفو هاتو مدوتو حالبان
makundi madeza banurika ubeza kostimu lo javanu sharibiro shioni ekeka mtu abeza lazima warumwe mimbari nimsiri hatu garjo javanuri zambe watambi hao wajo shukurie kamwa benze ikabidi meze tuzijao dofanya entre ya hefete bana watarjuko wenda raifani place de l'indépendance inshallah taala ndio kama nama Mohamed Barwan ya préparer ya lycée hafla ya hatuanu kabla ya radi sanga mwana manyasi ali kayao weide mwana nyasi na mkauseze ndibali mumone Gevanu wanroti pia watawa ikabidi kaze media nwa injiwa ngwa jovanu basi Mwenyezi Mungu alijalia mwana nyasi mtukufu wala kausa bila arifu atuma ni manjie ikayao media source ngabo appel de Paris ngabo monsieur l'ambassadeur na mareme koti wao na hazima ikayao haina wakati kwa turanti esi hazima sifanyao mwana nyasi woi mtotele banu acha hafilme zengozo tipia abonge wao nao zengozo sifanyisha watozaga tunado chwa hizo ya dungao ya Senegal ege alatoka kiwaye hano nono wangu wahe maja mnanasi nikamdu mazo ya dunga zero wazi chiri yo na dunga na wangu wako elibawai izo ya chohanga banu izo ya siona shaka japaro kausa ya baziru wachida inu wanyanya siwao haizo wanga johanisa ya hafla ya hatu jeliparwa ni hutubu baada ya juma ya vila ito shonga duwambele duwa baada ya swala ya maiti wa hatu ikagungu lego zibi shaidi ya jitumia utoto hamba garito hamba rekade levo shabanu garito wazo kostimu gurulo Faransa garito utaiho eni ya tuhambe wakati ya lazima mlozi wa kweli yo usise wakati bahari ya tuamuo ni madaza basa na mbiline weka mnoko na plasi eka kamjabeza matapidia bawa wakati yonga mjoka ja Firauna kamnauka na shuanga mjoju ndo kana garisilimuyo al'ana wa qad asaita min qabl falyawma najika libadalika litakuna liman khalfaka aya tafadhali siku wangu mtukufu Muhammad ibn Barwan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu mawatwani mlioiho masiwani ikaunga mrilunga o harmazi nteza masudiano za YouTube na Facebook neza saya. Kwezi watukufu mlio harume Faransa na nanyi watukufu mlio harume Place de la République ikao hina wakati na juse matsona monani ngaro nawe mawatwani warango sikuradisa zimbwana zinu watuzia watulemewa wazidi jitihadi haizo zeto sasa kiwatwani za hangu gazimweneleaoni haina mtimadanyi na mwabieni ukaya yembana inu rikautu wakage toka nziro rikautu wakainu bwana itokande rikautu wakaya yemdikao hahibi yeyesi ya hatu yemdikao harihitwa yemdikao hakanti hakidhuluma katina bopete haituno toka kenti harmayezi chageno siku wahe insha Allah inokoti hule haizo ya diaspora ya kweli ya diaspora ya unda ya lela ya saidia isaidiao ilotokumu harma dafu jinji na fuzinji harma maendeleo ya heti ya hatu gaijuao iso yanzao haizo na manzondongoze wandu siasa ndondo na manzondo siasa waile wandondo ukaya ya diaspora kena utendeziwa ya diaspora kaina urohorwa ya diaspora kena uhadalwa ya diaspora kena bilonrabo she diaspora ngejuao izo yanzao na singarambia wandu siasa ukabatinasi kwa naukaya kwa nauparokaya kwa nauparushila wakaya batinasi kabati siasa kabati mdu wa siasa batina mwananchi kabati rongozi toteneza mongozi wa siasa ekakatina wandu ikauda sisi na wanyeti haizo ngarombiao waduishi hizo rambao ne diaspora kena ukiri ndabo siku leundu haina mdu tokaende haba ndaya davuni hizani hafanya mkataba au hafanya risala ikaonga nzao ili rende ukasima hande warisunduse garilanio haina katiba litofanyiwa Yatenyo neke diaspora kwa tina ndongo wafanya hau kwa tina zofanya hawati wandu ukawarenge fuvu harume mandeleo ya hiti yao suru yao Narumbi yao ndondo Ndabu maruza makati basa ndabo za njozifanyiwe makati yanu Garizilaniyo ndondo Ondo watu wake diaspora
ebwana nduri irenge riroa ritende wala kabla dingoni nano wakati sijo hujaza ukarikaza mduga to ukaza nane zibamana za tukazosi renga wala kabla kiri le wari hadalo gari wambia watu nono ukaisi jilio leo na diaspora to voti haizo ye voti iyo karna wichililia kama nafanyiwa transition kama nafanyiwa katiba eke voti ya diaspora kaiti mahali yao Garwambia kaye de l'octo hadani la simuikae au kaye diaspora wanti ma citoyen de seconde zone karati apartheid ya ukale umakiwa komori wajokana si famili wakiwa tuleto mapesa watojo voti watojo voti no atofanya rongo wado himo kana tunatimwa voti wasisike tunazimuri voti wasabarindi kaise diaspora ritikiri li hadalo enfulewai watu sotipia na wakati ndio kautindo ngazi zimuri kwa fuvula hatu kando buliware voti rivotiwa karambia wanyasi wa siasa karati siasa batina diaspora safara leo na nizambao robo roalishie hajikuu walishie embabiza mifaswala za mafitizo kazinenda bahano kakita katika diaspora ngwa voteo diaspora ngwa voteo karambia azali ya jono ke malera mzingara ni mzingara garjom si savant nanu wasaya kao bajori kantibati marifikiri namna de sayansi gela simorifikiri haunyanya haukweli ridayani haukweli risisa ndo basi haukweli haukayuda moja ulaya haki kama no paro kaja ula haki ke diaspora kwa tu voti zonrabo barzijwao haizo akomori ranimlohunu siwandu wazima haukabwekana tabu ya hatu rekana tabu ya hanyu yetinu ya hatu sotipia garjo yuda wazima watina udhere wandu watina uchapwa wandu chahaina mkomori ya rengerefu mulahe harumale bundu lehe komori haizo kwezi chokanzani tekeleze risala hiyo muhimu iwaswini harume mashishio ya madhamana na sinda tuweka madhamana kwa madhamana kika madhamana madhamana za kipuzi wati madhamana watu Akone na zingamani sati kabla sonisa ya manifestasyon hatu wakawaida wanonono ukeza kaya jana tinisiliyo leo nestoka utamawu luka suhuka manila ya kweli mkomori voti kabati babuzi ya rumati hatu chema kewuzi haizo watu kufumiyo fumiye leo Fanya bana ya mnagobi nane na mwenjao na mnumine na mini nasika na uzia wake demokrasi minjia mhala pia kabla kujia harumai manifestasyon leo yinu gartungu gani chiboneke kona hatu au kaka sina nubositi sambiwa kumona kasina nubositi sambiwa diaspora ya hatu ya kweli na ukosi kwa gabu mkateni ishao zeuvuza hatu kateni ishao na mwana hatu bakari doa wale diktatur bihansi ya dawla ya hatu ni diaspora ya wanazi kunawa hatu dawla ya hatu ya diktaturi meula wale ya demokrasi na injie ya voti kila hamatipia ya diaspora wale yao wasalamu Gartungu gani chiboneke kwa hivyo gani mke manifestasyon ya hatu wa kikufu Isipendeza
kwezi mawatwani mahudhuria harumale bango la republique rene sao zimbana sinu ridi rene sao kakarna usia rijoka rijimiwa engene kena serikali ya kwetu rijoka rijimiwa ekaza no gazeti za hatu zingarono rijoka rijimiwa kanga si harumati ya maendeleo rijoka rijimiwa kamkomorine wangu humro ze faida za hitiani shawaruma mruwa wa azali ikawa kufanya mafeli wake na usileti hapo kufuru na urahitwa na ufunga wangu haina mtu ambaye tijawi ya kufahariwa na kenda ila sina ufuwe mati na kaka umeji ya huwa mtuka wazali na zobezi hanyo changu ujudali hanyo haikeno shile bayeti hapo sina ufuwe journalist kubei sina ufuwe abdala sina ufuwe wote pia kawa fungwa hawa wandaya kwa tina dura ya urongo wa bahari sina ufuwe wa rahitwa na sika mtoye mruo ya hibezi hatutebeyo akaanza kwenye guvernema cha ezebi desite sao au kaya yo guvernema marioneti yo guvernema ikaocho etumofana na azali fetu azali rema ministra ayo sao kabati shaba habari buhari yabo karna subutu njia hata rumase dossier sao au kondo kwa Januari to wakima ministra au wende sensihat haizo gamjorati se mwanama muwangu Muhammad Chafi Busharaf ikaonga mumchua ome mmemwatwani wahi bwana yinu yaje yafanya hutubatu officiel aonesa ya actualité in the discours officiel ya hatu Muhammad Chafi mmemwatwani wahi nti hatu mmemwatwani wahi mufmaunu ikao lehongu tuainese ya actualité haonesa ndondo kagela simori jihudumu au kaya siasa ya mitete ihondo mpaka ya siasa ya mafiroke azani ihondo mpaka haizo karchihudumu ndondo haina mahala choka ya lihime rijali wanye batima mpaka daula ya haki watukufu waemasiwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mpaka Risalitowe Fatiha Ritowe Fatiha ukaya riwasili ula wakati la mkazizani riwasili wakati la mkazizani aukanga mwanao leo Nduni kazo maruma unu Woi Dembaba hebru mshangu yani kaza Omharuma unuwa Hokimen Abange wani waringa warwadi ngotipara manotablo Richocho miharuma waya wakazambani Wadingwa hujilana mabani Abangelewa lazima njanikiwao mharuma nani kiwao soni mowa komoro ili izo nzambao emichindu hiyo ishie ijuoka ya notabilite lokedoziwa nawaishie ndro abange badetaliki gamandiso ya hutuba nani kiwanja nitekeleze leo Comoriens et Comoriennes, mes chers compatriotes, le 29 septembre dernier, l'automne de la révolution comorienne a débuté à la ville de Mbéni. Bravo! Merci! Bravo! Tout le monde a très bien compris qu'il ne s'agissait pas d'une improvisation, mais le début d'une grande révolte populaire. Nous avons pu assister à un événement
d'une portée exceptionnelle. Pour la première fois dans les annales des Comores, un président comorien s'est fait entourer par ses gardes du corps pour faire une prière. Et pas n'importe laquelle prière, mais une prière mortuaire. Cette prière mortuaire, dans la vertu de l'islam, est dirigée par une personne désignée par les enfants du défunt. Les enfants du défunt désignent la personne qui doit diriger la prière mortuaire. On ne s'autoproclame pas imam d'une prière mortuaire, comme ce fut le cas dans la tentative du 29 septembre dernier à Mbéni. La population a refusé cet état de fait. Vous avez pu suivre à travers les vidéos que seule une dizaine de personnes qui ont accompagné Azali à cette cérémonie ont pu suivre avec lui la prière qu'il a dirigée. Le reste de la population a refait la prière après son départ sous les huées et les jets de pierre. Et au nom des cris, Azali Nanawe, Azali dégage. Pourquoi dans les annales comoriennes cette situation est exceptionnelle? Plusieurs événements de ce genre se sont déjà déroulés dans le grand secret. Pourquoi, par exemple, Azali n'a pas assisté il y a un an à la prière de Mikidash Abdourahim, alors qu'il a reçu les honneurs officiels pour une cérémonie officielle? Elle a les jeux d'honneur. Elle a eu dans les jeux d'honneur. Pourquoi il n'a pas été? Pourquoi la famille de l'ancien ministre Abdoulbar de Tsaweni lui a refusé et sa participation au retour du corps et le fait de diriger la prière, alors que c'est un ancien ministre d'Azali? Pourquoi Azali a refusé le rapatriement du corps du ministre Abdou Mahdi, alors que 2 semaines après le décès d'Abdou Mahdi, un avion est parti chercher un notable au même endroit? Pourquoi Azali n'a-t-il pas dirigé la prière de l'ancien ministre Kouati, qui est mort en plein exercice dans le gouvernement Azali 1? Il n'a pas été. Aujourd'hui, il a tenté de défier la ville de Mbéni, mais Mbéni n'a pas accepté. J'ai vu des figurants. À la radio et à la télévision nationale faisant croire que la jeunesse de Mbéni n'était pas derrière le mouvement de protestation. Je le rappelle, quelques dates. Lorsqu'en 1974, j'avais 14 ans,
On a voulu interdire le meeting d'Aliswali. J'ai refusé et je l'ai montré. Il y a eu 4 blessés hospitalisés. Je faisais parmi de ces blessés-là parce que nous sommes de Béni et parce que nous sommes de Béni, nous avons défendu notre honneur. Où était-il, sa bande? On le sait. Lorsque on a voulu interdire le meeting de Sambi alors qu'il était dans l'opposition, à Mbéni, le meeting a bien eu lieu à Mbéni. Et nous nous sommes librement exprimés. Et tout le monde se souvient lorsque j'ai interpellé Hamidou Karil en lui disant: si vous êtes bien un petit-fils de Sharaf, il faut dénoncer l'acte barbare qui a interdit Sambi de tenir son meeting. Et il l'a fait. Parce qu'il est de Mbéni. Quelque temps après cette situation catastrophique pour le régime, Azali est retourné à Moroni et a publié la liste de son énième gouvernement. Après 6 mois de tergiversation, il n'a trouvé personne pour entrer dans son gouvernement. Il a dû se contenter d'une session de rattrapage. Il a reconduit tout son gouvernement et a remplacé 3 ministres, dont 2 pour compensation pour services rendus. On sait qu'il a nommé M. Etienne Amada parce que le docteur Maoulan Sharif s'est montré réservé alors que tout le monde sait qu'il était l'un des piliers du régime. Il a nommé Vulkama. Pourquoi? Parce qu'il est l'auteur. Il est l'auteur du rapport fallacieux qui a accusé l'ancien président Sambi dans le dossier de la citoyenneté économique. Il est tout à fait normal que en cette fin de régime, cet homme puisse être compensé. Les autres interlocuteurs reviendront largement sur ce cas d'espèce de la formation du gouvernement. Mais pour terminer mes propos, je voudrais rappeler aux Comoriens une situation exceptionnelle qui vient de se dérouler il y a quelques heures au Koweït. Un incident diplomatique vient de se produire et j'accuse la communication de Beiti Salam d'avoir déshonoré notre pays devant la communauté internationale, devant nos pays amis, devant les autres pays musulmans. Azali qui s'est rendu au Koweït, soi-disant pour présenter ses condoléances à la famille de l'émir de ce pays disparu il y a quelques jours. Contrairement au rite musulman, contrairement au rite comorien, qui font qu'à chaque fois qu'il y a un décès,
on porte des habits blancs. Il s'est montré avec un manteau busti noir, comme si les Comores étaient par enchantement devenus catholiques. Et du coup, la République fédérale islamique devient la République islamique catholique des Comores. Il s'est retrouvé devant toutes les autorités battues en place. Mesdames, Messieurs, comme je l'ai eu à le dire au début de ce discours, l'automne comorien vient de commencer. Dans les jours qui viennent, vous verrez dans vos villages, dans vos sociétés, dans vos associations, dans vos syndicats, des mots d'ordre pour continuer la révolution qui doit se terminer avant la fin de ce mois. Vive la Comore libre, vive l'unité de la République. مرحبا وانا ما تشوفوا يهتبينوا يوغا تويدوغا هلوها يا الشرب نوايا سي محمد برف تفضل. نعم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc on a l'inti fuvula angusha li fuvula fundisha leo ngena maudhunyirwa jalimani aungwe hanika edhima hiyo gambesedia ya sulishe inshallah. حضرات السادة أيها الإخوة والأخوات أعزاء المواطنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهدي خطابي بشكل خاص إلى دولة العربية وخاصة المملكة السعودية. في الواقع منذ بداية حشدنا ضد ديكتاتورية في بلدنا جزر القمر شهدتم إلى يوم الأحد حيث نحن هنا تلقى الكتاب باللغة العربية وهذا ليس بصدفة ولا ننسى جزر القمر جزء من دول البطولات العربية C'est pas un problème. On s'en fout. On s'en fout. وهي دولة شقيقة وأصدقاء جزر القمر بالشر الذي يلحق بلادنا حاليا. ذلك أيضا لأن جزر القمر لديها لغتان رسميتان هما الفرنسية والعربية، لذا فهي وسيلة الإفساه لمجال اللغة العربية لغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا المعنى نلفت انتباه جميع الدول العربية إلى تصرفات ديكتاتورية القمر الزالي عثمان الذي أسس منذ وصوله إلى سلطة ديكتاتورية غير مسبوقة في بلدنا. وشهدت الهيئة الدولية المختلفة على الفظائع والوفيات التي تتعارض لها جزر القمر اليوم. خلال الدولة 45 مجالس حقوق الإنسان في 30 سبتمبر عام 2020 في جنيف أشار المقرر إلى هذه الواضع، وهو واضع خطير تهتم به جميع الفئات البشريات وضحاياها، سواء كانوا كتابا أو رؤساء سابقين لاتحاد جزر القمر أو نواب الرئيس أو محافظين، فهم جميعا ضحايا للاعتقال
والتعسفي وجميع أنواع الخمر. هذا هو الوضع الحالي في جزر القمر منذ وصول العقيدة عزالي عثماني إلى سلطة رغم الاعتقالات والتحذيرات العاديات من المنظمات للإقليميات والدوليات. فذلك فإننا ندعو دول جامعة العربية وبشكل خاص المملكة السعودية إلى تواخي ليقظة في علاقتها مع دكتاتور عزالي عثماني. نقول هذا لأن اتحاد جزر القمر مستمر في المعاناة، والشعب يستشهد أكثر فأكثر، وخلال كل هذا الوقت تواصل السعودية دعم الدكتاتور عزالي عثماني. نذكر أنه منذ وجود الدولة القمرية ظل عزالي عثماني رئيس دولة الأكثر كرحا من قبل الشعب، والمشار إليه وعرورته وأغانيه ومخاططته وجرائمه واغتيالاته. ذلك ليس من مصلحة الدولية أن تجد نفسها إلى جانب هذا الدكتاتور، والشعب جزر القمر في حب الحرية والسلام والعدالات مصمم أكثر من أي وقت وضع على إبعاد الدكتاتورية عزالي عثمان وعائلته عن طريق الأذى، ومهما كان طريق سيغادر العقيد عزالي عثمان إن شاء الله. ندعو البلدان الصادقة جزر القمر ورابطة دول العربية والاتحاد الإفريقية إلى الوقوف إلى جانب شعب جزر القمر إن شاء الله. شكرا لكم جزيلا. شكرا dari déplacé o rende wala arma o fulisi to lunge manifestation to au kay fuwa kana wisi yarsi lunge simbana sahatu ولا هو جاي ngartaho wandu kao wakazi mabunjilio mavuni stanganyele tengwer jolunge manifestation hatu ngardudunga ye hutuba yinu haluha ya Shingereza ngartaho wanyasi kao wawe mbidila watengele au kaya mfuaizia نعندلي mwanamsho wangu Jamila mpaka haizia aizo nardudunga ye hutuba yinu haluha ya Shingereza shadoene sanonondo ukaya azali نلاوي inunu husi shinushani haina yakomea hamenye shaga roba Mungu Mwenyezi Mungu yatoe nuhusi inu haraka enti hatu inji haruma baraka au kaileti ya baraka enti hatu ileti ya kolasimu kiusoni shaiti niloni mdo dingoni haizo wandote niloni mdo hamaduo lazima ya rejise wando dingoni shaka na wahi ya rejise dingoni ngarto mtowa rimhukumu rimfunge au kaisi nisamblasi mdo hamaduo tikanzana biye ho wando kao wakubalio wanji haruma emafele wakaya ukaondo wasijiwa ngao hamanga avazazabadiwa haukaya njaparishia serikali ya Rabu Hamadain karna subutu nchi halmase dossier za honro haukaya ze dossier izoro dozijia ondo watu chenengo ayeho shema na sanya kauta ondo Hamada wao ondo walingana na mwiti amparona mwiti ya tawandu watu Hamadae haizo kamjo taimana ma Abdurrahim ya jambe hutuba inu Shingereza
Oh, abahireme. na ulindia Amarashi. Madame Abdurrahim. Ngaba hao tafadhali. Wali, sisi bana msahe mwangudi bana. Naona katina shua narende hula. Abahemruna na mavuni hula. Naona narende hula. Bon, ngarjou sana. Turoha. Ndio wasindiha wenzao ndio warege metro zao. Baka. Yamba, yega weche. Salama. Sainungere mao. Ay, siawalo na mavuli tujoja hilo. Merci. Merci wewe. Nous place de la République, nous voit kabisa. Le tengo la kabanu li ngartahamba bahansa nous va na ibanda wandu wa bandaye wa imma ngabomvua kabisa banu place de la République. Donc ngari onaori hunemba bahanu banuri bandaye. La parole à notre ami Bobby Abdourahim pour faire le discours en anglais. Merci. Comorians, dear compatriots, dear comrades in the struggle, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Comorian autumn has just started in Mbeni this Tuesday, the 29th of September 2020. Despite the pain that has struck the country and the Comorian diaspora for the loss of our brother Dr. Nasir Mohammed in Mbeni, the population of this locality did not resist when Azali Assoumani showed up to attend his funeral. Anger fell on him and his escort to such an extent that for the first time in the annals of the Comoros, a president's bodyguard did not accompany him in prayer to ensure his safety. The threat was so great that the large population that came to accompany the body of Dr. Nasir Mohammed refused to follow the funeral prayer led by Azali. Only a dozen of his followers followed him, and the prayers was reorganized after his departure under stones and screamings, Azali, get out. After having left under duress the funeral ceremony of Dr. Nasir Mohammed, he returned to Moroni to carry out the cabinet reshuffle, awaiting for 6 months. To everyone's surprise, failing to find new members, he ended up renewing almost all of his ministers, replacing the one who resigned and those who elected to parliament. In this composition, the new entrants are 2 compensations. They are Jay Ahmada Shamfi, former diplomatic advisor, who comes to compensate for the exclusion of Maulana Sharif, and Dahir Dul Kamal, who after the published report on economic citizenship, which allowed to put in jail the former President Ahmed Abdallah Mohamed Sami, the former Vice President Mohamed Ali Salihi, and other former ministers. But furthermore, in one of its editions, the JIR, le Journal de l'Île de la Réunion, reveals in its front page a fraud by a minister in the Comoros, recipient of the universal health coverage
in the Indian island. New appointed Comorian Minister of Foreign Affairs, Dhul Kamal, benefits from universal health coverage, the CMU. The man has held several positions in the Comorian government for several years while posing as a French national. What a shame. Long live the rule of law in the Comoros, long live the freedom and democracy in the Comoros, and long live the unfailing unity of the Comoros. Thank you very much. Marhaba. Rene wando nondo ukaya yesikali ya nrabo ya kanti yetile sikali ne sema suya hatu. Hauka uyo mbukuto na sandrabo. Wote ni wando toka uriheza mahali. Shal okontari kwa jo fanya zembi hamadizo waliso fanya nizo wafanyao. Hawa ila simu sote pia si wakomori nisanganyihe. Rijadijishe mobilizasyon ya hatu. Rihime shanampoda, risanganye mata, wa siasa, wa societe civile sote pia rihime rimtoa dingo hibarile mwanae. Na lawe yesi apuya azali. Mpaka jaule ya haki. Mpaka jaule ya haki. Mpaka jaule ya haki. Watupare wanamshahabu jamina. Ya janye seukaya ya mobilizasyon ya hatu. Ngelasimo yizidi urenga vu. Yizidi urenga beshasha. Na sikarnausi ya sabari zinu. Watukufu. Na wakemvua. Na wakejua. Na tumu. Iveri. Na toka manu. Mpaka soroti. Malawe. Avuracasiana bono. Riwashine. Avuracasiana bono. Riwashine. Avuracasiana bono. Riwashine. Watukufu, assalamu alaikum. Zahandani ngambeshilo mji wa Mbeni, marhaba menji. Waronesa ushujai wa hawa usukwa juzi. Gozibi haonokaya ya mahame watutolala wa hafa. Na kaya nezenjema ya mahame wa huimilia. Hese kale longa weyabo gracia ya mahame. Hese kama na mahame hafatewa basi wewe kuchoka doja wabidi. Shaala hakika we kuchinjema warendwa. We mwiti na tena utimiziwa witi wa hao. Utimizi wa witi wa hao. Shaya ya mahame ya jana timelolelo. Hese huono wakahujiri wakaondo wana Muhammadi mwana. Hese wakawana sokaya kujoreke mbebe hatu wala tabuni. Basi lelongo jombeni hatu sindo uri yao yewu no azali. Abongo wanokaya hatu wana wahuka ushia. Wawana wambokaya weti raisi. Weti manadamu. Shawe mwiti. We hata mtutu wa nukanifie nduhindrini. Halafu ngamanzo neshele zize ngazija. Ukabala ya fajana zimefolelo. Amanzo ndongo zengazija kamili. Yekomori pa kamili. Ramwani, Ranzwani, Rangazija. Ramaore. Namzidi. Namjuhe. Mwana zijomba wajomba mbokaya azalinaje jambo juzi nishia wajomba tawala wakahambokaya aruwala tuandu wa Mbeni no hata watu wandu kujua wasalwa na ubi watoaji watoru Mbeni leno mmonoka wenye Mbeni wahimi wawenye mahame wahimi wadugu wazali waone sokaya ila Mbeni shaya henga zija shati Mbeni ya hazali waone sokaya Mbeni kwanza umamwana simukaya kama daula ya haki Mbeni wasawarikulia ya nzia Mbeni waruonese kweli Mbeni waruonese kanarike hashiri ridinge mwiti woi
kamili msidaze na mumrehoriho na rihima hasunti pia hashababi hamrumsage hamrumbaba na rone sokago zibi hasahale mbeleya na hakika mwonokago zibi hale mbeleya bahata ya jororo horiho ya rahu wayahenda ende hakaya hansi sirikali ya wezi ministra ulokumari uremoseni larinyo basina mwanokaya ilande sirikali yalingana na mwizi wakutani lakafu Chungu tawani lakafu mwanamma kutongu zambadi ngoniho halafu ngafanya yapelino encore une fois yemasiwa na muhime Mzuani na muhime Gazija na muhime Mwane sokaya Gozibi waiti raisi wa yemasiwa ya hatu na rwane sokaya kajalingana nasi Yemwiti wali waiti mazima mgazija waiti mwiti mkomori Shaka mtuja wa imbrala na uvi ya haja ya jarende masiwa ya hatunai na mwashalaya 2015 President Sambi haka hazende yafanya mujilio mbeni ya SRC wabaya milango zesali ya SRC wazibala basi kama nadia itoniwa wa Komori no halifanya lelo wala Mwenyezi Mungu hakamwonesa wala Mwenyezi Mungu hakamwonesa kaya kama nesistodia kama nadia itoliwa halafu tola lelo akahenda yonesiwa kama sasifika lelo ngaba buho wandu ambao kaya wala raisi yewe yu raisi wa indi neema siwa kamili kwa jamkubali raisi wa raisi yekalelo Salimu Hassan FFU lalawa wajona ya mahame basileno ya mahame wahimukaya wala si raisi wa hemasiwa ya hatu Mwenyezi Mungu hamlaani Mwenyezi Mungu tola hesa hamsisishe chomonsi lelo ngafanywa appel ya hese parti politique zonzipia ngafanywa appel ya he opposition ya Komoro na muhime hesa Gozibi hesa ngono narike ini hareza ngono narike bazima risari msingihe narike bazima rimzihe hesa hanjiwa hara ajuanza ya diferenza banu mwezi unu shayaraka tujua kayaje hau ya tije ngafanywa appel ya hese klan politiki zontipia ngafanywa appel ya hema sopanga ya hema suwa yontipia wakati uja rike bazima wakati uja richanganye bravo bravo wakati kojaja hasonti pia rike mbali na mbali rike nakla na riransi na richanganyia hasanga monao wandu ya wehansi anteti ya hema siwa harenge wezi hamandaye wanzo ya wateneze azali na rike ashiri ya kanze Komoro heni wakati ya haja yetu rende Komorindi yetu huja kuangamizo wanahe Komoro na rambe stop ingohi malawa na rikitanane na rikeba zima na rionge soka ya siwenzema siwa ya hatu bravo ritiba suembe rejetiza heso wanaklanu ngwamenyo zinji lelo kabaje kubidi wake daula ya haki mbali wake appel de Paris mbali wake union de l'opposition mbali wake CNT mbali izo zonti pia na residence ya Francoma union de l'opposition daula ya haki appel de Paris appel de Marseille appel de Lyon zonti pia na risanganyire daula ya haki ngiyo banu ya Komoro pia ngiyo banu karjo jabanu hakla shari jabanu hema siwa sonti
pia rijabanuka ramali ranzwani rangazija ramaore kasibali rihimi banu riwane nenye mashinu shikani mraja hafurumbali wala hafurumbali yabakari nuparo wasiri narila mwadi ngohi mtanza mtinze mbe rareje basua ritanza ritineze wandu rareje jovanu rilio naritanganyie rikeba zima riodoso wana hatu ukaya wanukamba mwanzo ya wanene adui wanduka bazima shakari nochuka ritambalihane rishindari wasili nekombai abaha nariransi sibutala nariransi hila nariransi ukaya mtuanza nuone fahari mtuanza nuone salima shanoti pia narikeba zima naritanganyihane riambokaya mpaka daula ya haki hesa kakari bazima karina kuparukana daula ya haki ya diaspora mzonesa hesa gozidi kaja kufikirukaya ya diaspora ngejo imenamna inu rikeili hesa ndogosonti pia noto yabaha mumchamba huma yalala katusiuha uyalalolelo tina uyalalo mahumu juzi hateneza ambari na faruati wende mbeni Gamjauka mbeni ya mahame, ils ont le sens de l'hospitalité. Waonesa mfembe prodo. Embrumshe hampara. Ambani msoba umapia na koi. Wala mbuaka hanza wotibize bwadada. Halafu maya haja harwaiwu hasingiwa. Basi banu nyinyi muhimi banu heze mfuyu. Shana ritanganyeze fikira. Narimwana sokaya ya diaspora de emisema siwa ya diaspora na sibanu hekwa na inu ya heko marikami na mangalia baha msobe haya helu makombe hazi kontineri zevoyazi jifu watigoji bana waremola manda wanu wanuko mwari ni bado na hasikantia roho darika chikaza maski aibu wizi watofunge wangu yalorenga ya mikatio yapata kwa diaspora mtubeha se kontinari halafu abana rinenti zimbana rinoniso si diaspora ritanganyihane riwane zimbana bravo mpaka daula ya haki journaliste washangazi wao aizo ikazwa sunidera jahamadiyo ya diaspora ya ujua hajikuu ya wakati jao kabdo pare mwanema abana ya jimanu ya inese wa udhuluma nenamna ya siapeu ya generali Azali ya doida ya journaliste balijuwakanti ikao ya doida siwa kuya ya journaliste ushangazi wao ya journaliste wafungwa hata wuro aizo abduratize mwana maabana ya inese ezi urawa nasi umei sotipiyo kasi nasina umei sotipiyo kasi nasina umei kasi nasina umei mpaka mpaka Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Ewa mata leo joy rongo vande mata ya Mwananyasi journalisti tangazaji Ubedillahi Mshanga Marjo Society pamoja na watangazaji wote wa Komoro. Be tujarongoe pamoja na maprisonnier wote. Ikaomba ono mtu ikao aria shindi ashwamba harwe mahakama bawiti atazishaishi ata waziri wa Tambo azikubali na charongola mbararongola arongo habari za Tambo aibu basi ashambilo bari kajoshwa urongoa
kaatoshwa filme kaatoshwa aenda Facebook hata réseaux sociaux aibu kaatoshwa areceve communication ya WhatsApp au Messenger kaatoshwa aenda nzwani au mwali aibu kaatoshwa ataenda mtumshwa imita miuli aibu kaatoshwa anafanya siasa zahe za yani journalist mtangazaji alafu aonoka yoti haki afanya appel yanda mbilomba babo sibala toujours hanyo tidala tamwambia mbakato shwara afanya renio ya watu public au renio ya family babu mtisishwa kinta mtumshwa ikatishwa bona ana mtekana mtumshwa watu wengi renio aibu baba jambido mari amofanya appel viajini ari appel lazima uende ikuri le rongola kurkuru chini kurkuru supreme ya jambo na kurkuru supreme ya shambru yani dako la watu ikawa wauo watu yani shambru criminal aibu ani mtu ikao arungo mafsijiri witi wafanya krimu wakaua mtu karima mtu kalita mtu be watawa mbe hanyo na wazito lunga zimbana zahe bana mwaninya sato Giovanni biajini totiana zitriko Jesu ubetila imshangama kwa wananyazwe Facebook FM dwa watozuza ontrongwa iduskurina halwa ya France. Mes chers compatriotes, face à la dictature contre laquelle nous luttons, mes camarades ont voulu, à titre juste, aborder le thème de la justice. Vous le savez, sans nul doute, que dans une dictature, l'institution judiciaire est le lieu qui habille les directives du palais. Quand vous entendez le palais, vous savez, c'est le palais où se trouve le colonel Azali Assoumani. Le dictateur. Les directives sont pour la plupart du temps des atteintes aux libertés de réunion, d'expression et de circulation. L'exemple le plus récent porte un nom. C'est Oubedillah Himshangama, journaliste réduit au silence par le juge Assamat Abbas. Celui-ci l'a fait à la demande du procureur Mohamed Abdou. Aïbou. Chers compatriotes, la dictature fonctionne un chapelet diabolique où le premier grain, Assoumani Azali, Nalawe, sa directive pour que les procureurs, les juges, les députés exaucent les volontés les plus iniques contre notre nation. Tantôt une note administrative pour restreindre les libertés de circulation, tantôt un rapport parlementaire. Zoul Kamal, Nalawe, désormais, notoire. À la base duquel l'État s'emploie à assassiner, dans un premier temps, l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, avec le juge Ali Aman, Ali Abdallah Nalawe, et toujours le procureur Mohamed Abdou Nalawe, a étouffé aussi le vice-président Mamadou et a limité le silence célèbre Ikililou et a poussé Mouyimbaraka à se mettre dans la clandestinité et nous approuvons son courage pour sortir de cette clandestinité. Mes chers compatriotes, nous devons désormais nommer ces députés matipés, ces juges, ces commissaires et ces juges-là sur une frontispice debout parmi les ennemis de la République. Nawalaye, le juge qui s'acharne sur Saleh Assoumani, le juge d'instruction qui pulvérise la liberté de Oubedillah Imshangama, ont des noms, ils sont notés. Nous ne les oublierons pas.
la République, une fois sortie de ce marécage d'injustice, n'oubliera pas ses juges et ses procureurs. Nous avons une pensée émue et de souffrance pour les prisonniers politiques qui croupissent à Daouedjou, Koki, la prison de Fomboni également, et toutes les annexes que la dictature d'Azali Assoumani a fait droite et à droite. D'un jeune et un emploi promis, nous vivons l'ère des citoyens et d'une prison à disposition à la moindre revendication. Je suis triste par un tel tableau de violence judiciaire, mais décidé à y mettre fin par notre mobilisation à tous. Nous avons la liste des prisonniers, des personnes assassinées que je vais laisser à mon frère Mohamed Baroua. Baka Daoula ya Haki. Baka Daoula ya Haki. Venez rejoindre le mouvement pour libérer notre pays. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Ukaya Azali katina zofanya katina za urenda itoto tibambi afanya ashirwa hale haizo mwenyewe ukafanya serikali ikawo etugote so wanu gamdeta sidio basi etc gamdio para manama mwangu Isa Kadri ya jewanu ya nese Esouaya, Yahé, la ministre, aux affaires étrangères, l'escroc! Ministre de l'escroquerie! Ukaya kabatiza Dios tajabisema Muhammad si akotaka joka Azali ijo jofanya tiziro ditolizo le ministre wahe mtujolingana naye kesi tendwa le trajectorial gardo para imwanyasi Isa Kadri yajibanu hajiku ya inese emduo bombadul Dulzuma et toutes affaires étrangères wazali upora dhuluma nguduga na kozini wajitima wando sofinzima wandwa era chanzima chaka mniko imwana Isa Kadri ya zambe hauwe mfungoro Ah oui, galimjua. Alfa collectif ya Paris, mais c'est bwana zilizotipia. Namna ya kiangaji harumi bwana yinu. Kartula fakati ngarimika o zifaza sorti madam. Kwezi watukufu Gamjo rahane janchia au harumaye et biographie avec traçabilité ya hemana nyasi tul kamal. Gamjo fanya mobilisation ndio fanya mobilisation générale ranzi ngeri jerinjie uharuma yesu ala la tul kamal yone mara bokawo chers compatriotes combattants et combattantes, depuis un bon moment les observateurs internationaux ont constaté que notre pays est gouverné par des incapables et devenu aussi un champ d'horreur. Des assassinats en masse, des enlèvements, des kidnappings, des viols d'enfants et le non-respect de la loi. Évidemment, la liste est longue. En effet, le scandale de la démission du ministre des Affaires étrangères du gouvernement illégitime confirme que le dictateur multirécidiviste, incompétent, sans foi ni âme, indésirable est infréquentable. Même sa famille proche le fuit. La situation économique de l'État dévoile la vérité d'une misère sans précédent d'un soi-disant un pays
à revenu intermédiaire. Aucune évolution à espérer, puisque les pauvres sont devenus des super pauvres depuis 4 ans. La vérité, Azali gouverne par le mépris et la terreur. Chers compatriotes, à cela, j'appelle à une mobilisation générale et tenez-vous prêts pour que tout ensemble et pacifiquement nous disons non au régime dictatorial, illégal et illégitime d'Azali et son clan. Etc. Au regard de cette situation, le devoir patriotique nous appelle. Nous ne devons pas manquer à cet appel. Nous devons faire preuve de détermination, de courage, de discipline et de solidarité dans cette dernière phase de notre combat légitime. Dans le respect et de la dignité humaine, nous souhaitons sortir de cette dictature qui nous étouffe par la lutte pacifique. La violence ne pourrait être que le fait d'Azali et son régime, et il emporterait l'entière responsabilité. Chers diaspora, tenez-vous prêts. L'heure est arrivée. Vive les Comores unis. Que Dieu nous bénisse. Etc. Bien, compatriotes, combattantes and combatants, for a long time, international observers have noted that our country is governed by incapable people and also become a field of horror, mass assassination, kidnapping, rapes of children, robberies, and no respect of the law. The last is the law. Indeed, the scandal of the rendition of the Minister of Foreign Affairs of the illegitimate government confirmed that the multiple rebels incompetent dictator. Yes! With that law are indestructible, salt is infrequent, even his blood family. The fact that the economic situation of the state refuses unprecedented misery and a so-called middle income. Yes! No evolution is repeat for since the poor have become super poor for foyer. The case of Azali governs by my praise and terror. Dear compatriots, I call for general mobilization and get ready so that all together and peacefully silence the illegal and illegitimate dictatorial regime Azali and his clan. In view of this session, patriotic duty calls us. We must not fail this last phase of our legitimate fight. With respect and humanity, we want to get out of this dictatorship that we are still by peaceful struggle. The violence and could be fought only by the act of Azali and his regime, and it would entail the full responsibility. The diaspora, get ready, our age arrived. Long live the unity of the Comoros. Yes, we can. My God bless us. Yes, we can. Kazi watukufu. Yemana na kapara mobilisation générale Lukaya Yemzeye Halemelea Mzunguruso Mutia wade waroho Itwabaki Honyumrema Eya mzimba pali Nade mruya henda hata ya Rengezul Kamal Yamnome Ministre des Affaires Impossible Emanati Ministre des Affaires étrangères
voti wa hani ikawo ilatidele tina la hahenyi matuka ujua oletide Dhulkamali ilandele tina ya rumia baada ya renga ze karatasi za hekuze wa hahe yende yafanye misomo ya hajuu bonze shawo letide Dhulkamali baada yabo harejei emanadamu huo haja hakaya havotewa depite oharuma ya regio ya hahe ngamjuao emadanganya ya yafanya halawa yabo haja hakamanzishi wa guverneri anisi emakati ya handani sindaba hatiba pompi wolololeo tiba pompi olati guverneri ole haba ba pompi emakati ya handani akamanzishi ho guvernora ya nzuani gamjuao wajawe madanganya ya yafanya yao halawa yabo haja hakaya président de wahema député ani président de l'assemblée et antiwa président de l'assemblée gamjuao madanganya ya yafanya wakati ya helua d'habilitation yakahanza inike azalize kompetensi zonti pia yadofanyezo yanzao harumenti ya hatu ema depite wenda wahara ambatilo mungu ya zirendao karija kubali ektesera habirie zina hata yentu ya lafu wendo wa voti hajita uade na nrabo kajaka mwade shadabu ya juo kaya ema depite wamba sindizo mgware ndao karitunika azali yadofanya izo yanzao omwiso wa yabo hafanya wamba hokaya ari ngwendo wareze voti za kimadepite warengo kaya ari depite hajira ngamweshilao depite hajira ari one atonga wahundra ukaya azali ujojodo fanyezo anzao na hizo rabo aibu ona Dhulkamali waye ne afanya zila Dhulkamali hakauha baada ya rapor ya madepite wakahifanya oharuma omhuzo orania wa Komoro ngamjojo zamano emana mshwahangu direct depite umuri uo ne akaya tendea ema depite uharuma zihazizo depite umuri mana mshwahangu direct wafanya hazi ikaulazimu wapare ema depite wawaje waremete ili wavalide wajahubeshe ya president Dhulkamali harenge rapori hiyo ende he falsifie hatiyokaya azali kajoza paspori noe mwangoni mwandu uzaze paspori shahatiyokaya sambi ne uzaze paspori yena iklilu ikawo leo ye dossier hiyo irande hangedingo parwa de rapport Dhulkamali akayo ne kau akable sambi ya rengwa ya yehwa handrabo asibabu yokaya ze elema Dhulkamali ya zita yabo yato wezana di muziki yabo ya zita izone za kufunga sambi leo Dhulkamali mwanadamu ikawo Faransa wa mharaya ya tije ya represente ye Komori hunu au Dhulkamali ndo anzani kiwa wa ambasadi wa Komori unu Faransa sham Faransa abakar turenge karte kubali ndinike mwiti uo de mwanadamu leo ya rengwani ya zali ya mnika wa ministre des affaires étrangères Dhulkamali mwanadamu ikawo hajika usokaya yemmaore noibora ya hondrane na couverture ya unono oharumashesi wa shalarinyo ikawo ye sécurité sociale ya larinyo isai porte plainte kujofungwa mahamitano ya rudia limezemali ikawo yazi escrote ya Mfaransa na lawe uode mtu azali leo ya mrenga ya mwe hati ministre des affaires étrangères baada ya zungulia hata ya tahemru ya mnome ya tuhunda ashukuru harenge Dhulkamali hamwe hati yode mane
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, etc. Azali, la dictature. Ukaya begoni mwe sharimu sama ndo ukawafungwa. Ngabo bedila himshangame kaongu shangaziwa shati shangaye. Nima journaliste ngarjwa mahala wali yo ngarjwa sutene jusqu'au bois kaongo berongo kao ila simu zangwa. E la simu ya fungwa Azali ndo no wati kaongo rumondo naye. Ngamdio paraye mwanama Abdullah Fef ya jasome liste ya hondu kao maotage wa hezi ya peu ya Azali. Mwanama Abdullah Fef tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sinikiwafunguli cho jangu shanga mjoka ngilo jiji na sikano njodu za mwanadamu wenga mzima uhusiana nezi tabika unozijirezi gekwezi watukufu belisi kao belone ma prise d'otage politique wa maswani ngabo monsieur Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ancien président des Comores, mis en résidence surveillée depuis le 19/5/2018 et détenu depuis le 20/8/2018. Libéré! Monsieur Salami Abdou, gouverneur de l'île d'Anjouan, détenu le 21/10/2018. Libéré! Monsieur Jafar Ahmed Saïd Hassan, ancien vice-président, affaire coup d'État, est parti à l'étranger avant sa condamnation à une peine de travaux forcés et perpétués assorti de 30 ans de peine incompressible le 15/12/2018. Monsieur Mohamed Ali Abdallah, affaire tentative d'assassinat vice-président détenu depuis le 22/7/2018. Complot. Monsieur Mohamed Souley Alia Soular, affaire gendarme avec même mutilé, détenu condamné 10 ans de prison depuis le 31/7/2018 et s'est évadé de la maison d'arrêt de Moroni le 28/3/2019, s'est réfugié à Mayotte le 28/4/2019. Monsieur Tosha Johar, député en clandestinité, affaire gendarme avec main mutilée, condamné à 20 ans ferme dans la clandestinité depuis le 10/08/2018 et arrivé en France par Mayotte depuis le 4/5/2019. Monsieur Idibana, affaire non élucidité, détenu depuis le 31/7/2018 et libéré provisoirement sous contrôle judiciaire le 16 mai 2020. Monsieur Salah Soumani, arrêté le 4/4/2019, libéré le 28/8/2019, puis arrêté une fois de plus le 25/9/2019, actuellement malade, hospitalisé. Monsieur Faisal Daroussi, ancien réfugié à Mayotte, a été arrêté depuis expulsé en juin le 29/4/2019 est resté torturé par la gendarmerie à la brigade de Moutsamoudou. Monsieur Lukman Badran, commerçant de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire des mines. Complot. Dr Saïd Mohamed El Bafi, originaire de Wali, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire des mines. Monsieur Salim Saïd Ali Merna, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire des mines. Monsieur Fouad Saïd Mustafa, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire des mines. Monsieur Ali Hussein, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire des mines. Monsieur Suleiman Daouda Ali, originaire de Wali, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire des mines. Monsieur Mohamed Abdou Ali Abadran, assassiné par la foule en présence des gendarmes le 12 juillet 2016 suite à l'assassinat d'une femme dont il est présumé coupable. Monsieur Naïl Djidjimil, partisan de Djoua, arrêté à Moutsamoudou le 20/09/2018 et décédé suite aux tortures qu'il a subies en prison alors qu'il était malade le 39/2019. Monsieur Benhamed Alia Madeleine, personne tuée par balle par les militaires comoriens
à la Médina du Moutamoudou le 17 octobre 2018. Monsieur Malide Baraké, personne âgée tuée par balle par les militaires comoriens à la Médina du Moutamoudou le 17 octobre 2018. Paix à leurs âmes. Monsieur John Malé, jeune tué par obus par les militaires comoriens à la Médina de Moutamoudou le 17 octobre 2018. Monsieur Ali, arrêté Fomboni Moeli le 10-10-2018, décédé suite aux tortures commises par le GIPN, groupe d'intervention de la police nationale et la gendarmerie de Fomboni le 12-10-2019. Monsieur Amada Gazon, paix à leurs âmes, assassiné par balle par les GIPN et les militaires comoriens à Ikoni le 9-12-2018. Monsieur Mourchan Abdallah, assassiné par balle le 24-3-2019 à Fomboni suite aux tirs des militaires des GIPN sur les manifestants contre le bourrage d'urnes lors des élections présidentielles et des gouverneurs des îles. Commandant Faisal Abdou Salam, militaire détenu depuis le 8-8-2018, enlevé et assassiné le 28-3-2019 au camp de Kandani. Major Nasserdine Abdourazak, militaire assassiné le 28-3-2019 au camp de Kandani. Monsieur Salim Nassor, civil, assassiné le 28-3-2019 au camp de Kandani. La liste est longue. Malheureusement. Monsieur Hamid Kassapa, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23-7-2019 sur l'affaire de mine. Monsieur Saïdou Ismaël, originaire de Barakani, arrêté le 23-7-2019 sur l'affaire de mine. Monsieur Abou Miftah, originaire de Barakani, arrêté le 23-7-2019 sur l'affaire de mine. Monsieur Abdourahim Saladi, originaire de Barakani, arrêté le 23-7-2019 sur l'affaire des mines. Monsieur Laïdine Shafi Alia Magazo, originaire de Barakani, arrêté le 23-7-2019 sur l'affaire de mines. Monsieur Kassim, ancien commissaire du gouverneur Salami, arrêté le 18-10-2019 sans raison sérieuse. Monsieur Ali Wali, militant de Daoulaya Haki, originaire d'Intudjini, arrêté le 23 avril 2019 dans une mosquée de sa ville natale. Monsieur Mohamed Mana, porte-parole de Daoulaya Haki, originaire d'Ambéni, arrêté le 13 mai 2020 dans une mosquée de sa ville natale. Madame Siti Echata Omar, membre du parti Ouri, libérée provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Madame Nazra Saïd Hassan, membre du parti Ouri, libérée provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Madame Tahiri Farda, membre du parti Ouri, libérée provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril. Madame Houria Saïd Mohamed, femme d'Ahmed Saïd Mohamed du parti Ouri, libérée provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Docteur Azali Ahmada Imidi, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Ali Mohamed Kaou, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Docteur Nizan Ahmada, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Docteur Youssouf Banaheri, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Docteur Saïd Maloumi, membre du parti Ouri, originaire des Sima, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Monsieur Ahmed Msahazi, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Monsieur Shamsuddin Soudjaï, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Monsieur Aboulher Mondoha, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Monsieur Nasser Sinani, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Monsieur Issa Mohamed Alia,
Bouboucha, enlevé à l'hôpital de Majouga et amené à Moroni sans aucune procédure légale le 15 juillet 2020. Monsieur Fahad Halidi, enlevé par la police française et le GIPN depuis Mamoudou alors qu'il disposait de la carte de réfugié valable le 14 septembre 2020 et détenu au camp militaire de Sangat. Merci, on va le compléter après et le Djili Regakwe Samahan. Monsieur Fahad Halidi, enlevé par la police française depuis Mamoudou, alors qu'il dispose de la carte de réfugié valable le 14 septembre 2020, est détenu au camp militaire de Sangani, puis à la gendarmerie de Hombo depuis le 28 septembre 2020. Monsieur Roger Boudra, enlevé par la police française depuis Mamoudou le 15 septembre 2020, est détenu à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Atmani Travaillé, enlevé par la police française depuis Mamoudou le 15 septembre 2020, est détenu à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Swali Mohamed Alias Campagna, mis en résidence surveillée depuis le 20 mars 2019. Monsieur Mohamed Ali Swali, ancien vice-président, résident surveillé depuis octobre 2018. Monsieur Nourdine Bourhan, ancien vice-président, interdit de quitter l'île de Ngazida depuis octobre 2018. Monsieur Mohamed Bakar Dossar, ancien ministre, interdit de quitter l'île de Ngazida depuis octobre 2018. Monsieur Mouini Baraka Saïd Swali, ancien gouverneur de Ngazida, empêché de quitter sa ville de Tsoudjini. Monsieur Ikililou Dwanini, ancien président, interdit de quitter l'île depuis octobre 2018. Ukezi watukufu ngarelewa fasili ya diktature aukaya ekamdo hasumalisti numrubu jono rondo ukameta rehia hekomor kami nugama lazim kaja parukir uka wanduanu wafungwa bure waziliwa watirohe watifanya nongo tihaki yule mana raboka azaliga la simo ya lawe hauka azali wa diktateur sanguinaire daende mdukao hatibieti atu kufuru rango katienti atu iloti haizo ngabo mdomba pendo pendo mo yani mbafanye todo chepe u la simo ya lohito mufti hajar maye enukto hiyo rikanza lijuka imba kabla simo ya rumini wao depuis Nyondo kwezi eba mufti ema kama uso kaja sibuti wa basendrobo hauhari ndinda shemda kabla simu ya rumie pendo moro de minye listino kama pendo moro eba kabla simu ya rumini wa yondo hii au kandiara hitwa ya ufa wandu utamisho tia hatu chandu para emana mafundi ya jene sendorodo hadisi ya pendo moro ya kavumulo ni mufti wa hatu na yeti kanitsongwe ya lazimu yafanywe pendo moro ngari mjo sentipia tafadhali ustad shukran amadena mna weka yao nyoti pia ngabzijua o andu wala utsahao mwezi wambo mwezi wone haya baki do swalehiki haizo zinutwa mara kaunikiwazo ni warueji indaraba ukarakari na wishiri ya mdu tena pakanga siswiri ya hemba na liwana one mduwe malaidao awo ekari wana bwana ishemeza risomo andulofanya mtwala eke emashuliga karibu tijao aiso juzi hali kwa leso haleje yange matimati azinga manyina ambaye ukawa malangi na azinga manyawa nyawe dobidiki hafu tola wabara bekaola mbiamba president basi roati atero baba wandodo habari karuma ukumbi likawenda haruma mashuhudi na wa prepare wache wa baba sasa kwa uweza lisine ekedhali mwenye amina ngari wa tore ya ori wambie ukana ngari hezao na singari wambiao edo manao ya uka na wa prepare wache wa mdunge chasi singari pango ya majigo tena tiparo lifanya tili hana nganie ngari fanya petition abasaini salama sone humu nalibashelea eka sipra rivete amjodo alicheza wow
Nous sommes des Comoriens. Nous sommes des Comoriens. Nous aimons notre pays. Nous aimons notre pays. Nous voulons le changement. Nous voulons le changement. Et nous allons gagner. Et nous allons gagner. Inch'Allah. Inch'Allah. Sotipia siwa Komor. Sotipia siwa Komor. Siwanta eti ya hatu. Siwanta eti ya hatu. Garantao mabadilio. Garantao mabadilio. Ushindi utoka wa hatu. Ushindi utoka wa hatu. Inch'Allah. Inch'Allah. Ilo de la mano. Wanaona. Bravo Star. Mabukuka yao. Bravo Star. Ukala wa ujao rishangaza. Weni yaona. Wananyasi wa mbeli juzi. Ezanu wabukodu wazifanya. Basi eleso ya ukari wa mbili na mwika uwe wa watu kufumishile wa wano ya rarisa yao. Yasimanu. Haa, narecheza tena. Leo. Sidaula ya haki. Sidaula ya haki. Kabati mnajeshi ujori shangaza. Kabati mnajeshi ujori shangaza. Leo. Sidaula ya haki. Sidaula ya haki. Kabati mbamru ujori shangaza. Kabati mbamru ujori shangaza. Anukarangali yao zetizi rwachira mna weka yao. Doa wanawe bwana. Roboti wanduwe nchi wale manzimanzi. Shero bode ukana ruwene ukana. Waraturi ya halege tuselelo. Iyo tilenge na fundi wangu. Wametse upara Dr. Mohamed Badia. Ika yao hafungwane yemba ya sisi. Sha nyezi mgunge yao. Kozi watukufu. Hata na jogarele gari di jao o suguba o jao aina ni wana kutwa mbeso inge na bombi chata mna nagali hata kambaye namna inu lelo mna na kofa namna inu indi amtashukuria manama Badruddin kaya présenter et Facebook FM. Oui, bravo. Kaya hajabanu osikolelo. C'est la première fois dans première fois leo tilewanu au leo dohan leo hana nia Jovan leo dohan bese aishe mafushe ya uka emisoko zibi kurudi haizo watukufu zikiwangu Mohamed Barwani hazamba banu eliaishiria e hotuba ya mtukufu watu Mohamed Shafii ibn Ben Sharaf yakamwambia ni uka na mdoregeza keshuhulija aina mnataye sari mtaize drapo mkenizo boka bagarisi nao abo waono nai abade tukauzini basi tikusudini vaile vaulinu mwambie ni uka dinu mdudikiwa ekamru hasomea Jamiat al-Azhar yatimizi au temra hifadhi ya Qur'an mdudikiwa inu na kostimu ishele abo inu haba zayi al-Azhari Sharif mitira iva ya luva kostimu shaima ulama wao waambia ukana la bénédiction. Mogoli mazi amali njema basi waka ijihadi ijihadi wakati la ubi hanza msijo kamle ijihadi shokaya wakati waikayao dhulma yene hata imkurudian yabo ngamwanao heze mali za hanyu wazarengwa ngamwanao hesheo shahanyu washapuro ngamwanao heze roho za hanyu wazatozitoro heze roho hizo zijiri komara wakezi yakini yaweka sijiri yo ulazimu ema ulama wala mwo wanadamu waandise shejihadi na yeramba ukana afdhalu jihadi shejihadi shakweli qawlu alhaq yohambeza kweli ala sultan jair haruma mfaume dhalim ema ulama watu ambao se haki kwa tuzamba ema ni yaweka yao haruma en place de la république usikolelo tikusudi nijebanu ya mando Jerry swali hedu mwarijobu iwomba hukabala swala ila dua mbelewa nyasi wafariki kayao Mwenyezi Mungu hajanya gozibi hamtieni jio adangajeze swala za jana za olio ya ukawa ndo wake juma ulolea haintiwa habugu shakla de la pasa haizo ngarjobu mbelea owakuwa hatu Mwenyezi Mungu ya warehemu ya bilido uone sauka eze hutuba za jumaa Balaga mba ili ambao tardia jimkulub do ulisa do nuruse emio aruma mfungu basi gaboba ndia mafundi ya uya makhatibu ya kaula simu ekawa ono e arahito wanyanyasi ekawa ono e atowa na hatu mwazini ekawa ono wa violeo ekawa ono ikaya waribia uzemani waja ikawa lazimiambe kantia wewe wandika uhuta hauishe makalima ya boya wameshelezizi Shema khatibu ema ulamau wa bezo haraka
warenge eze mikro wanike bwana wiyarongo abenge bano kwa tuva ele baulimu tikabana katika komosioni sharika hapa kamjohamba watulike sur terre riwane kamna ujua utoa hutuba hata usikwalelo ya kwa lazimu mrobobo za haja mchie modani ndani mtume haka unasui sho wakati wa heze bwana haka uana eja wa utijao maizo ikaza mwambia nyokana eno kwa dasi viziko utogeza nduhara lohitwa ndura lohitwa ndungonda rubasi ndura lohitwa ndungonda rubasi amado ekamdu hato waroho bihairi haqi yawe lazima ya haito ekosidi eroha ibidi tolo ke lazim eroha awenda miyahe wa halal yabidi do wakati wa nduwa ele wana wawafikiana ukana ngarenda haruma jihad ngarenda haruma komba wandu wenda wale ngoni wa rutadi emduola yona hito kaida utrahison yabo yo yeleziwe ka haraya yuqtal yula wa khafu era ruindi de kemdu ndola ni hende ngufana ndongo za tulazi izo lezo ndongo da rubasi eze ndongo izo amada kazo faiso ali mutuisa ali unanya sio kumla unotifia wazirele hata ukorona hizo kwa jazire da kwa jazire da ulawa yudulma amage lelo tikusudi njeli yelezebani yoka ngabo aya za timizi meko sivumbua udhulma showa ndo wasaidia wanadamu wafanye dhulma ino do witiulio mtoa romo hazini ndegeze mali hate malalao hata eza hemzaza hatu wala muna mtukuzi hate baiza mahindini ziru kabzihibao basi uti huo ikawila simwaele ya ukahaina mbu usaidio Mwenyezi Mungu akawarongoza haruma surati Safa ambao kana uhshuru alladhina dhalamu wa azwajuhum wao na mmareke na masilihe arumndo wa jahannam abange ni wanyanyasi maislamu ni mavertise mwalia ni ukana aya zingido dondo ziharamisha udhulm Mwenyezi Mungu akaujirongoza ambao kana inni haramtu nafsi wala dhulm mimi wabi sijaramisha ukana ni dhulumu harudi hapa inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusahum yadhlimun Mwenyezi Mungu kada dhulumu hamba wanajizia dhuluma kwa tuambani ni wanadamu haizo ikaucha banu nimwambie ni maulama ni wa baba ni wa tata haina mdoika yao ngani na maarifa ngamtu wao majua ya mali ukana rifiwa wananyasi kaula zimu wa mbele dua bango baina yada illah wao warumai masuala wachukana uziswa ni munkari wa nakir ikawila zimu mtiboikote mtiridanganyize swala za jana za dhahabu zaizema itizahabu batono wangalia za swala azali ya swali zao wanroti pia na mkuto wakati jao bese wale mtu ambege watu kuwa sio wale imani ya mdao ni shabani abonge yabu kamenyao za swala huka haina baidu yana hitwa basi ile shaita swala alkhushun ikawila ziwe kama swali mdunyamiza jao shaina katika zidiwe ya tena ya swala rekaya janaza rekaya juma na mangalia mafoto tipeni mboto kana chao mtu mdujoka tunashona bali ya mtowe basi yaba yaba mmenelewa wa swala sahau maskini ya bilido utwa ya kana ekale no ikaona simu wali leni mdashalo buswahe modo juzi uka wanasisha na wambeli walikuwa swali wa swala idwaji wala wa mji de namna yo hata ikoni wa swala idwaji chez ma journaliste au wanasema journaliste on wana mafona appareil wa telefone wachirenda ma journaliste watataza wao ti on adilifu e maadilifu yo rekaza rozo tipia no ngabo watu wengi wekayao kwa wanaenda kwa dhulumiwa ikaona simu waishilie kwa washilie unyanya ni marabi haya wao sha mtu hapa kwa kazi ukana aliwa watu wafanye kudeta aliwa watu wafanye yule bado journaliste wala uso mada ubasi ekutona wana mtazama tangazo ulojira naye wa muzisa uka eba mfanya mahakama kwa tafanya kanyiwa ndo insafi mdogo hapo Al Jazeera ile sheria kweli ya ukayo para wasaidia wa dhulma na watu saidia wajua hadithi ililo ulemengo haina ndio haki yake haizo kanza mwambia ukana الظلم ظلمات يوم القيامه nyinyi wa baba nyinyi wa tati nyinyi wa nduka yao mwangalia azali
ngamwambia ni rongo ya miso abantu bako hata wandu walomanga hunu eke wanapisiwa wajoenda washitakiuka emrola hana kresembo au violence verbale basi wao wasaidi yao kozidi arumaze tabia za kishati bokode yazifanyao haizo tikazali timize makauli yangu nimwambie ni ukana haina mdulo bahanu wajiri rongo njema zajiri rajibi warikeli undize fadhili na haina mdulo ikayao ngema hana wajiri rongo licencié wana et tout le monde kama na hizo antipia na jue kana bongo saidio nikane courage wa itilami wa itilani chawe mnyezi muri amafikishani msubuti mharaze mambe ukana tijao chaiti bolote ya hali basi abage hena mna mnyezi mungu alisaidia na ambaye za kweli shindesha ijihadi cha kweli ndio usubuti na beti jao wakawilida mnyezi mungu alijalia simambiani kana wala utahomwezi wauono ya baki na ukaristo lehidi awenge mnyezi mungu alijalia amina tuzija uzime kama vete amina kama vete amina shaidu na pele kaka mtume za kweli kama jumba lile kaza mikro na meizo amina assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa Attention. Marhaba ustad. Manifestation tumezo kaza kifuma. Shase bwana kasendele yao mpaka jaulaya. Mpaka jaulaya. Mpaka jaulaya. Bwana Malhaji na kaseli jimbo la taifa. Ya valide le national. Rendele jimbo la taifa manifestation tu ya mengo minanena kaza kifosu kwa lehunu. Na zibana kasendele yao mpaka litoa au mkondo zumwetia hatu inshallah. Marhaba menji. Yamasiwa ya lelela, bolane alisaidia. Narikeni azia, irete watania, mahaba ya dini na dunia. Iberamu isipepesa, rangu mwezi sita ya jire. Tuzikatuha mauri na tuwani muwali na ngazija narikeni mahaba auvenza ya masiwa Ça a été, hein? C'était une bonne manif. Allemand. Voilà, il s'agit d'initier maandamano ya mara. Wakadaula ya haki. Azalina lawa. C'est qui ça? Je sais pas.